अजीज़ साथियों, कुरान और हिदायत वो चैनल है जो शिर्क और शख्सियत परस्ती से पाक है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के आयत का तर्जुमा पेश किया जाता है और गौर फिक्र करने की दावत दी जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन उम्यान। मेरे बंदे वो हैं जो अंधे बैरों की तरह मेरी आयत पर भी यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते। दोस्तों, अल्लाह खुद ये दावत दे रहा है कि मतलब अंधे बैरों की तरह हरगिज़ ईमान न लाया जाए और मेरी आयत पर भी गौर फिक्र करके यकीन किया जाए। लेकिन दोस्तों, आज हालात उसके बरक्स हैं, उसके उल्टे हैं। कोई बात किसी मरी हुई हस्ती से मंसूब कर दी जाए कि फ़ला हज़रत ने बात बयान की है, तो लोग झटपट उस पर यकीन कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं। चलिए हम मुद्दे की तरफ आते हैं। आज हम कुरान की आयत पर गौर फिक्र करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि नबी किसे कहते हैं, नबूवत का मिलना क्या है। साथियों, हकीकत में नबूवत का मिलना खुदा की तरफ से किताब का मिलना है, यानी अल्लाह इंसानों में से किसी इंसान को चुन लेता है और वही के ज़रिए अपने कानून हुक्म यानी किताब अता करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन मुनज़िरीन वअनज़लहुम मअहुमुल किताब। हमने नबियों को साफ साफ हिदायत के साथ भेजा और इन्हें किताबें अता की। सूरह मरियम में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी आबुदुल्लाहि आतानल किताबी वजअलनी नबी। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है। इन आयात से जाहिर है जिसे खुदा अपने कानून की किताब यानी हुक्मों की किताब वही के ज़रिए अता करे उसे नबी कहते हैं। नबूवत का मिलना ही किताब का मिलना है, यानी जिसे किताब मिलती है उसे नबी कहते हैं। अब वो किताब कुरान की शक्ल में हमारे पास है जो क़यामत तक अल्लाह की हिफाजत में है। इसका मतलब ये है अब क़यामत तक कोई किताब नाजिल नहीं होगी, यानी किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, कोई नबी नहीं आएगा, यानी अब कोई इंसान खुदा की तरफ से वो वही नहीं पा सकता। वही का सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया गया है। अब जो नबूवत का दावा करे यानी नबी होने का दावा करे वो झूठा मक्कार है। मेरी अहमदी कादियानी भाइयों से बहुत मुहद्दबाना गुजारिश है, वो इन कुरान की आयत पर गौर फिक्र करें। नबी उसे कहते हैं जिसे वही के ज़रिए किताब मिलती है। जिन्हें आप नबी मान रहे हैं उन्हें वही के ज़रिए कोई किताब नहीं मिली है। आओ शख्सियत परस्ती को छोड़कर अपनी अकल से जो खुदा ने हमें दी है आयत पर गौर फिक्र करते हैं। हक़ क्या है उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आयत पेश खिदमत है। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इब्तदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी न रही और इख्तलाफात रूनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बिशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात के रूनुमा होने की वजह यह न थी कि इब्तदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है।
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. یعنی بڑے ہو کر مجھے انجیل عطا کی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.